Hello guys, welcome back to our handmade heaven. Today we are making something magical. Real fresh flower earring and necklace using UV resin without mold and bezel. Just nature, creativity and a little bit of resin shine. So let's get started. Here you will need fresh flower resin, scissor, tip, mixing cup, glue, glove for safety, toothpick, earring hook, jumpring, chain for pendant. Jadi digisentu giva yusuk pi dem ni tete nyam gi gam ni de that wa jam wa te yur kyang ni gno to de je ni sentum wa to ai por slap kha jo pa yu pi le gam ni yur kyang ka tu yu a ga de ni ga kai pa yu pi tai wa man kai ti bam nu angi te pa tu tre lo a te ka tuan hi to ke ni ga pat pas nyau bang do yo mix ke resin wa color pa shake cái cam này cái color before use then như thế dụ thể color bỏ những cái này cái bul khajak vậy you pi khajak á đẹp này thế mix bài ha độ ha để hỏi cái này cái resin độ vào để you pi biang thế cái tuần hi you bia resin nó ha cái này cái sentu nó bia stang ha cam ní tăng ha bia vậy pi ha bắt lột cái này cái sentu baik kami bila use ini dago em color na atau da percang ada klem color tam emu shoot video da percang ada klem color hoi go te kelarong gini sentu te dau bu color kami te katuan penrekyang ga hapo yang gini ga UV lam kamba nru lane di pause second te derkyang ketua biak suana te kate pekelagan di sentu nadin te yo biak resin biang kami ini kam tentu yo biak baik kabar ro gini sentu ni tete bu biang hapo UV lam kamwan ru lane kedi pau second hi dede bo kaksa katun hi us tang sa kepeng ti wa sentu biang ka kamaju hi atane tangwa hini wan hi hap du so jumpring chwa ha gini sentu ni bhal dam so kate no do saja sipit do eding tem em kam do tu ga thau drill tang bang ato men thau drill te pai katu yo bia resin biang wa gini sentu kama bia ya tentu kaksa pai bia bai wa ro gini sentu chiliang ni tete thap yang ga hapo UV lam kama nru pau la nek di pau second pai der kyang lot ki atu kepin der kyang kaksa la der kyang pai yu pisai ni hagi te katu yo bia resin biang ha wa ro kini knang yo edeng ba ki yo ho yu ding no tang ba hagi ni ban hi te bia o ki resin gi bum em color ni tete thap yang ki wa ro hapo UV lam pai de depakatu pai ji pisai ni bhagi non te ya ga kpen te yo so de gini gam chain hapo yang gini ga jumpring te ni te ka sa ban hi yo so de ni earring hook ite bia klu ha gini depte bia ha gini gam sa yu bi gam ni yo ho ga ding no te pai besa gi veter chia ha ki tip sepi em gi moni sentu em gi mo icha i tengah kamu po hi podang khian ni no paman ksa gi kai ni juk ke dei Till the YouTube video, give it a thumbs up, subscribe and share it with your friend who love DIY and comments your favorite flower. Maybe I will try it in my next video. Bye bye.